Hello, everyone. Welcome to my first podcast. Salamat sa inyong pagpaminaw. This podcast is about real story, real struggles, ug unsaon nato pagduol sa Ginoo bisan sa lisod nga sitwasyon. Today, natay letter sender, usa ka 14 years old nga bata nga ginganlan or itago lang nato sa pangalang Sam. Paminawon nato. Ako si Sam, 15 years old, broken family, ug adunay matawag nato nga gubot nga pamilya. Bisan pa man gubot pero na feel nako ang proteksyon sa akong pamilya, labi na sa ako ang tito o tita ug akong lola. Pero tungod kay batan-on pa ko, murag ginapriso ko kay ginabawalan ko sa akong mga gusto. Mao nga nagsugod kog rebilde. Dili na ako maminaw. Akong kaugalingon ra nga kalipay, akong ginapaminaw. Apan nakapasakit na ko, nakapahilak sa akong ginikanan. Unsa may angay na akong buhaton before maulahi ang tanan. Salamat kayo Sam sa imong honesty. Daghan kayong kabatan-unan karon nga makarelate ani. Usahay tungod sa kasakit ug broken family, dali ra ta makarebelde. Pero Sam, ang imong letter nagpakita nga naa kay hope ug gusto ka pamausab. So naa lang ko'y tulo ka butang nga ikatambag kanimo karon. Number one, admit and pray. Sam, importante nga i-admit nato nga sayop ta. Pag-ampo sa Ginoo ug sulti, Lord, tabangi ko. Ikaduha, understand their love. Bisan lisod ang bawal sa imuhang lolo, lola, ug tito, dili prison, pero proteksyon. Love na nila para nimo. Ikatulo, choose healing, not rebellion. Instead of op- instead of padayon sa suko, try mo open up. Sulti, pasaylo ako. Gusto ko mausab. Small step lang, pero dako kaayo ng apekto. Sam, na ako'y verse para nimo. Ephesians 6 chapter 1 verse Ephesians 6 verses 1 to 3. Nangingon, children, obey your parents in the Lord, for this is right, so that it may go well with you and you may enjoy long life on earth. Ug usa pa sa Psalms chapter 34 verse 18. The Lord is close to the broken-hearted and save those who are cursed in spirit. Pasabot ani, bisan broken imong pamilya, ang Ginoo duol nimo. Siya ang imong kusog. So, para nimo, Sam, ug sa tanang kabatan-unan nga nagtan-aw or naminaw karon, dili pa ulahi ang tanan. Start again. Obey, love, and trust God. Salamat sa pagpaminaw sa akong first ever podcast. Ayaw kalimot na ipaglaom na Ginoo nga nahigugma nimo. God bless you all. To God be all the glory.